du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Die Kundgebungen, mit denen ich empfangen worden bin, haben mich tief bewegt. Man darf meinen Besuch nicht nach demselben Maßstab messen wie die üblichen diplomatischen politischen Besuche. Die Tatsache, dass ich heute nach Deutschland gekommen bin, bedeutet nicht, dass ich morgen woanders hinfahren werde. 深刻世界の体制と帝国の現状とに鑑み、以上の措置をもって議局を収集せんと欲し、ここに終了なる汝親民に次ぐ秦は帝国政府をして米英四祖四国に対し帝国の流体東亜の荒廃、まさにこの一線にあり、一億国民が一切を挙げて国に報い、国に準ずるの時は今であります。発行を家となす公務のもとに、この人中報告の大精神ある限り、Hálát adok az isteni gondviselésnek azért, hogy Kassa városának dicső történelmi emlékekkel megszentelt falai közé a magyar felvidék nemzeti kultúrájának ősi földjére léphettem. Vegetable garden. Well, I can't quite say definitely now what, but we're just going on growing it, and we'll see as things go along what we're going to do. Внимание, говорит Негово Величество царь. Ваше Високопреосвещенство, господа, дълбоко съм строгнат от честитките и тъй хубави пожелания, които ми изказахте на днешния празник. ก็โดยได้ตรวจแผนที่ของประเทศแล้วจะเห็นได้ว่าอาณาเขตของเราที่เป็นชายทะเลนั้นมีประมาณทั้งสิ้นยาวไม่น้อยกว่า 1,500 ไมล์มีชนตามชายฝั่งเป็นจำนวนมากนี่เป็นเหตุประการที่หนึ่งประการที่สองทะเลเป็นขุมทรัพย์ที่ประเสริฐประการที่สามทางด้านทะเลนั้นย่อมเป็นทางที่ศัตรูมักเลือกเอาเป็นทางเดิน Kansalaiset, rauhaa rakastava kansamme on taas joutunut raan hyökkäyksen kohteeksi. Jälleen kerran on sama vihollinen, joka runsaan puolen vuosituhannen kuluessa lyhyin väliajoin on yhteensä noin 100 vuotta hävittäen, murskaten ja murhaten käynyt sotia pientä kansaamme vastaan. Hatten wir das nicht? Ja, natürlich hatten wir den Eindruck, dass sie gut gerüstet waren. Aber so, wie sie im Wirklichen. Und jetzt ist ihm gar kein Zweifel, was sie hatten in ihren Schild. Das ist gut. Aucun Français ne doit se mêler à ce conflit. Autrement, ce serait lamentable pour vous et pour la France. Acceptez des épreuves qu'on nous envoie. Ces épreuves sont terribles, mais elles sont d'autant moins terribles que vous n'y prendrez pas part. Ayez confiance dans l'avenir de la France. Prisahám na Boha vúceho a vševedúceho, že ako prezident Slovenskej republiky budem verným strážcom ústavy a zákonov, že budem mať vždy pred očami mravné a hmotné povznesenie ľudu a povediem štát tak, aby sa v ňom uplatňoval duch kresťanskej lásky a spravodlivosti. Tak mi Pán Boh pomáha. Mi smo u tom doprinijeli i koju žrtvu. No narod koji nije kadar podnijeti žrtvu, nije kadar niti živjeti. 对于这个近代科学的发达是很感有兴趣的，同时我希望科学文明的发达更增进人类的幸福。